Go, 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 go. Puta kita matindi to. Sabi ka na mga pre, oh. Adjust mo na lang. Walagi ko muna, oh. Matagay ito. Break ko lang sa gin. 250, parang ang hirap maka 200. One minute lang? Ay 2 minutes? Nasa yung puntos ni parang Kiko? Ano puntos ah? Bakit walang puntos pre? Puro supply ah. Ay sa baba lang. Pre. Tapos na. Hindi pa, second round. Hintayin mo lang. Uy, may second round ka pa pre. Sige. Go lang, go lang. Eh, naka-video to ha. Oh, go lang. Ako pag second round pre, gumagalaw pre. Ay, mas hassle yan. Gumagalaw. 47, di aabot yun. Galing ni Kiko, saan mo galaw ah? Tingnan mo. Dito aabot ng 250. Magaling ka pre. Tangina. Maya, maya. Pasok-pasok. Gumagalaw pre.